Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de bien vouloir finir vos conversations. On va vous transmettre quelques annonces importantes. Good morning, ladies and gentlemen. Can you please bring your conversations to a close and have a seat? Then we can have a few little announcements before our day begins. Merci. Donc d'abord, il y a eu un petit problème hier, il manquait des livrets. Certaines personnes n'ont pas eu de livret avec la prière à la lignée des Karmapa et des Karmapa hier à la fin de l'initiation. Donc on en est désolé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il restait des livrets dans l'Institut. Donc ceux qui n'en ont pas eu, merci de venir à la fin de l'enseignement. Ici, au niveau de la sangha monastique, on vous donnera un livret. Alors, bien sûr, c'est uniquement pour ceux qui n'en ont pas eu hier. Merci. So, we had a little bad news yesterday afternoon in the fact that some of you, upon receiving the benediction, the blessing from Karmapa, did not receive the little booklet with the prayer for the Karmapas and the Sharmapas for our lineage. Therefore, there's a good news this morning. That's not therefore, but there's a good news this morning is that they are available. More were found in the Institute, and they will be available to you on the monastic side here after the teaching this morning at noon. They are only available, however, for those who did not receive one yesterday. Thank you. Alors maintenant, quelques informations pour le programme de cet après-midi. Now, just a few words about the program this afternoon. Donc, comme c'était indiqué dans le programme, cet après-midi, le Galwa Karmapa donc, va consacrer le Jardin de Sukhavati. So, the program this afternoon has the Karmapa guiding a consecration of the Garden of Sukhavati. Et donc la consécration va se passer dans le jardin de Sukhavati, évidemment. So this ceremony will clearly take place in the Garden of Sukhavati. Et donc malheureusement, le jardin ne va pas pouvoir accueillir tout le monde parce qu'on est 2000 presque, et même un peu plus. Donc ça va être impossible d'accueillir tout le monde, donc le jardin ne sera pas accessible. But unfortunately, we are far too numerous for everyone to have a place in the garden to be present right there in the garden with him. Donc vous êtes invités à venir suivre la consécration dans le chapiteau qui sera donc retransmise sur les écrans. But you can come back to the tent this afternoon and follow the ceremony. It will be streamed live on the screens here. Et comme l'a dit Karmapa, donc vous pouvez faire vos pratiques quotidiennes durant cette retransmission ou aussi faire la sieste pour ceux qui le souhaitent. So during this time, it was an excellent moment. The Karmapa has instructed us yesterday that it might be an excellent moment to do your personal practices or, if necessary, take a nap. Ensuite, si vous souhaitez soutenir le projet des résidences de l'Institut, dont Jigmé Rinpoché a parlé lors de son intervention du premier jour, il y a deux façons de le faire. So, Jigmé Rinpoché spoke the first morning and he spoke about a way to support the new structure that's being built for the residents here at Dagpo. And there's two ways you can support that. One of the ways, Olivier is coming back with these nice little boxes. One of the ways you can support the building of this new residence is by getting a box. Donc la première façon de soutenir ce
ce projet, c'est en vous procurant une boîte donc, avec les définitions des événements de l'esprit, la boîte que tient Louise. Yes, they're far more than just a box. They have the definitions, the cards, the definitions for the study that we do here at Dagpo. Et donc, en vous procurant cette boîte aussi, ça va soutenir votre étude du Dharma parce que vous connaîtrez tous les événements de l'esprit grâce à cette boîte. So by getting one of these boxes, you'll have a nice support for your study as we go forward with our study of the Dharma. Et la deuxième façon de soutenir ce projet, c'est aussi de prêter de l'argent. Another way you can support this project is by making a loan. Et enfin, une dernière annonce pour nos amis les campeurs. Une info météo importante, comme la nuit précédente, en fait, cette nuit, il va y avoir de la pluie et de l'orage. So for our friends who are in the camping, please be aware that the weather forecast continues. There is more storms and rain to come. Voilà, merci et bonne journée. There you are. Thank you. Have a good day.
Że była tak samo językiem w Walencji. Domborai shoi zange chedang zoge chonam lai jangjoi barado dani gyabzoi je dagi jenzoi gembe zonam ge dolai benjer sange domborai shoi zange chedang zoge chonam lai jangjoi barado dani gyabzoi je dagi jenzoi gembe zonam ge dolai benjer sange domborai shoi zemje damje dewa dain dewe gyun dai dembarai chirje dongala dongala ge gyun dai tarwarai chirje dongala membe dewa dambai dai medala warai chirje nere chandai ne dai talai Tanyam Jambala Nembarai Churai Je Zenje Damje Dewa Dain Devi Gyudna Dembarai Churje Dongala Dain Dongala Ge Gyudai Talvarai Churje Donga Dewa Damba Daim Talvarai Churje Nere Chandai Nedai Talve Tanyam Jambala Nembarai Churai Je Semje Damje Dewa Dain Devi Gyudna Dembarai Churje Dongala Dain Dongala Ge Gyudai Talvarai Churje Dongala Membe Dewa Dambai Daim Endala Varai Churje Nere Chandai Nedai Talve Tanyam Jambala Nembara Churai Je Chazala Vadai Chuje Shakbai Dai Jesu Yera Gwenje Salavaye Gewaye Chonse Dagi Chesa Bai Damje Dagi Changchoy Chirengoi Hoi Sashi Buchoy Chokshi Medoi Damre Rai Lengshi Nende Gemba Ende Sangye Jengdoi Megde Bolwai Dongwai Namdai Shenla Chembarai Shoi Semje Namge Sambai Dai Loye Jedai Jedai Chechon Tonmai Tekbai Chege Korolo Koranto Solo Lama Jigme Rinpoche Namba Sumja Dana Sumja Damja Lo Chuzon Do Wara Jinja Labdos Chu Lamdo Do Wara Jinja Labdos Lam Chuwa Zawara Jinja Labdos Chuwa Ishizo Jawa Jinja Labdos Voilà, bonjour, bonjour, and good morning. Then, that's how I hope that you are all well. J'espère que vous allez tous bien. 아니 다 니마카시게링라 Karmapa Chenrezig
ki densa ane de Karmapa tilate doje de pene ane kachu sabji jachewa nang an tega na shenke tuku namba mangbo chege dine kachu nangwa dene an chana so tat ngana so tan tuju sambuji imbaji hakukuyo res. First, it's important to be aware that we are very fortunate during these few days to be here in the seat of the 16th Karmapa, Journée Dorje, and also in the seat of the 17th Karmapa, Dorje, and to be able to receive his profound and deep teaching, as well as to be here with many Rinpoches, Lamas, and all of us here gathered. So this is a very fortunate event. Tout d'abord, c'est important d'être conscient que pendant ces quelques jours, nous sommes extrêmement fortunés d'être rassemblés ici dans le siège du 16e Karmapa, Journée Dorje, qui est également le siège du 17e Karmapa, Dorje, et d'avoir la grande fortune, la chance de recevoir son enseignement qui est à la fois profond et vaste, et d'être rassemblés ici avec de nombreux Lama Rinpoché et également tous ensemble ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très fortuné. 당연하죠. 저거로데 상가도지 TV게 다 고르식식에 갑살라 개체시 당연하죠. 냠네데 제토에데 개침부지 차고요라서 샘게 토라 냠네 나야당 되네 대가나시 곰자야라서 같은데 배 개침부지 차고요라서. Actually, the most important in the secret Mantrayana, in the Vajrayana, and in the Dharma in general, is the practice, is to really try to apply in one's mind the teaching that one receives, to cultivate it, to meditate on it. This is something that is actually the most important. De manière générale, ce qui est le plus important dans le Mantrayana secret, le Vajrayana, c'est de mettre l'enseignement en pratique, c'est-à-dire d'essayer de l'appliquer dans notre propre esprit, de cultiver, de méditer les enseignements ou les instructions que l'on reçoit. 아니 가추 간대진 나나야 가추 정말 약보여라서 가추 약보 가추 야침보 가추 망보 어느들로 토고요라서 얘네양 뒷가추되기 추되기 된다데 아니 알아서 그 샘게 돌아 냠네 제대 계시부지 차요라서. There are many sorts of teaching, a lot of great teachings, and actually all Dharma teachings are important and great. There are a lot of them who are deep, who are vast, etc. But it's important to remember that in the Dharma, the most important is to apply it into one's own mind. Il y a un très grand nombre d'enseignements, et tous ces enseignements dans le Dharma sont des bons enseignements, ils peuvent être profonds, ils peuvent être vastes, il y en a un très grand nombre, mais dans le Dharma, de manière générale, ce qui est le plus important, c'est le sens, et de cultiver le sens du Dharma dans notre propre esprit, de l'intégrer dans notre esprit. 같이 배야고도 라야지 망보진 거. 되게 또 텐데 라바 잠지게 되게 말해. 그래서 되게 가지고 나는 책에 된다데 닝보데 아니 알아서게 뭐네 학원에 안 되게 돌아 냠내 쳐야돼 계신부지 차고요라서. Very often we hear or we say, "Oh, this was a really great teaching." But it's great, it's important to receive that and to think that, but it's not enough to just say it's great. What's important is to really understand the essence and to put that into practice, to integrate that into our own mind. Très souvent, quand on assiste à un enseignement, on dit « Ah, waouh, c'était vraiment un enseignement très bien, c'était très touchant ». Mais c'est important de ne pas simplement dire cela, ou c'est bien de le percevoir et de le dire, mais de ne pas rester simplement à ce niveau de dire « Waouh, c'était vraiment un bon enseignement », mais de vraiment essayer d'en comprendre l'essence et de le mettre en pratique, de cultiver cet enseignement dans notre esprit. 냠네 제당 망보여라서 냠네 가시
세직라 루직라 두바겸네 냠네 챙겨야요래 가시 직계 수수 두수 강라바데 라 냠네체 냠네 챙겨요래 다 딘데 냠네체다 망보지용 손상 저 치셔도 가르라 그러서는 뒤따도 아니 알아서게 셈데라 나 냠네체 제고 안에 담배 취대 원에 덴바치 레샤 티취대 체나 펜토도 삼사직 셈라 니시지요나 아니 데 개치쇼직도 티쳐요. And also with regards to the practice itself, there are many ways to practice, to put into practice the Dharma. There are some Dharma or some practices that can lead to enlightenment in one body and one life, and so this kind of teachings teachings one really completely focuses on it to reach such a fruit. And there are teachings which one puts into practice as much as one can, whenever one can. Whatever kind of teaching we are engaging in, whatever practice we are doing, actually the most important is to be aware aware to always keep it in mind, that the Dharma really becomes part of our mind, and one is aware that one must put it into practice. To have this awareness that Dharma is the truth that can help us, to have this this definitive understanding that it is beneficial, and so that one really wants to put it into practice. Il y a toutes sortes de façons de pratiquer. Il y a certains enseignements, certains dharmas qui permettent d'atteindre l'éveil en un corps et une vie. Il y a des enseignements qui sont des enseignements que l'on met en pratique quand on en a la capacité, au moment où on peut, autant que l'on peut. Il y a toutes sortes d'enseignements différents, ou plutôt il y a toutes sortes de pratiques différentes, de façons de pratiquer différentes. Quelle que soit notre façon de pratiquer, le plus important, c'est d'être constamment conscient que le dharma ou la pratique, c'est quelque chose qui se passe dans notre esprit. C'est un travail intérieur. D'avoir cette conscience que le dharma, c'est cette vérité qui peut nous aider profondément, d'avoir cette compréhension définitive que le dharma est quelque chose d'extrêmement bénéfique, qui peut nous aider. Donc ça, quelle que soit notre pratique, c'est le plus important, d'avoir cette certitude dans notre cœur que le dharma est ce qui peut véritablement nous aider. 추 드베갑라 추 냠네 치베갑라 nga ta dawa ding na nga 냠네 di chayin 생것도 투주 망고치 디게요래 안데디 투주디 타베라 갈래 가보러 오지 지게요래 참참나라 그래서 참마 지딩 감데라 마템바 타베요 말에 대템발 때네 투주 망고치 하기요 말에 대데 당가랑게 삼조제나 개셔셔도데 랑게 셈디 취념들라 대화 약부지 중나 취라 대바 이제 약부지 중나 되네 개바티 투주 남톱나야 라라 투주 남톱나야 대갑서도 개바체다 대 편도 체도 성부도 Lorsque l'on pratique le dharma, parfois on peut essayer d'identifier. When we are practicing the dharma, sometimes we might say, okay, this month I will make a retreat. I will really focus on the dharma. And actually, it's quite difficult to find time to really focus on the Dharma. And in this world, in our life, we are very often very busy, and we don't find so much time. It's quite difficult to find time to truly practice. However, whether we find time or not, the most important is to have into one's mind this faith or this trust and this definitive understanding that the Dharma is something beneficial,
that will help us accumulate virtue and progress on the path. So even if we do not always find the time to actually practice the Dharma, to have this trust and this definitive understanding that the practice of Dharma is something beneficial, then this is actually the most important. En ce qui concerne la pratique du Dharma, parfois on peut se dire pendant ce mois-ci, je vais vraiment me focaliser sur la pratique et c'est quelque chose d'important. Et puis des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps. C'est en fait assez difficile de trouver du temps pour pratiquer le Dharma. Dans ce monde, dans notre vie, nous sommes souvent occupés, on ne trouve pas beaucoup de temps pour pratiquer. Et en fait, même si on ne trouve pas le temps, le plus important, c'est d'avoir dans notre esprit ou intérieurement cette confiance et cette certitude que le Dharma est quelque chose qui va véritablement être bénéfique pour nous, qui va amener de la vertu. Et si on a cette confiance et cette certitude, alors en fait, de par ces qualités intérieures, on va constamment accumuler de la vertu, même si on n'a pas forcément l'occasion de pratiquer le Dharma. Donc il y a cette confiance, cette certitude apporte déjà en soi un bienfait. 낭추게 럽종 대 야구나야데 개침부지 차기요라 남비기 추게 럽종 제야데 개침부지 차기요라 아나 가시게 대 럽종 제야 공가비야 요래 럽종 제네 되게 된다데 된다랑게 셈게랑 때나 밤네 아니 마음발라 냠내 야고지 제도바디 개침부지 차기요래 아니 가시야 되게 고갑 말아올 때네 당갈 출려 대바이지 상신기 셈나로 랩등이요래 tenzoena tenta chik sosoke gegenare sabe lamaenare tensudo tengiyone tel tene ani monetane sosoke semtola pentodo bachida nishi cheto bachi chetoyade kechimuchi chagyoress. So something that is quite important, as has been said, is to have this definitive understanding of the certainty about the Dharma, about the teaching of the Buddha. And for that, there are several ways. One of the good ways to really develop definitive understanding, certainty about the Dharma, is to study the Dharma. And so if one has the opportunity to study, then this is a really good way to boost or to develop trust and confidence and certainty, a definitive understanding of the Dharma, to establish that into our own mind. Sometimes we do not really have the opportunity to practice the Dharma, and for some people also it comes naturally. Naturally they have trust and they have a definitive understanding of the Dharma by relying on the teacher, on their root guru, etc. So there are different ways to reach that definitive understanding, but it's important to get to that point where in one's mind one has certainty, a trusting understanding in the Dharma. Une chose qui est très importante dans le Dharma, c'est d'arriver à une compréhension définitive, une certitude en ce qui concerne l'enseignement du Bouddha. Et pour arriver à cela, il y a différentes façons de faire. Une des façons de faire, quand on en a l'occasion, c'est de s'engager dans l'étude, d'étudier l'enseignement du Bouddha, afin de petit à petit développer une compréhension certaine de cet enseignement, d'intégrer dans notre cœur, dans notre esprit, cet enseignement, afin qu'on ait une confiance, une certitude dans la justesse de l'enseignement du Bouddha. Parfois, pour certaines personnes, on n'a pas forcément l'occasion d'étudier en détail, et pour certains, il y a une confiance naturelle, comme une compréhension définitive qui peut également s'établir parce qu'on s'appuie sur un maître, notre maître racine par exemple, etc. Quelle que soit la façon dont on s'y prend, c'est important d'intégrer
le Dharma dans notre esprit et de générer intérieurement cette certitude, cette compréhension certaine du sens de l'enseignement du Bouddha. 제와 님 망보지게라 말아주게 레 야구지 사샤고라 때네 아니 되게 지는 것도 정말 내려서 냠도 좀 들어야지 님에게 레를 때는 총을해 제가 나시게 영원 karmapa 추르다 저바 여바다 karmapa 라마 남바 망보지하게 가깝디 먼저 제와 님에게 레게 사샤고라 때네 되게 제우다마서나 아니 다당하라서라 대두게 나와먹고지 샤르기요래 대두게 나와먹고지 샤르기요래 때 되게 나한테 학벌도 알아서 아니 최다 될때야지 네 알아서 정말 레사에 버티는 총을했어. So if today we have this opportunity to meet together and to be here, to be able to listen to the teaching of the Buddha, and in particular here to the teaching of the Karmapa, it is actually something that is the result of our past life. It's like somehow a fortunate result of the actions that we have made in our past life, that today there are many things that appear in our life. There are good things, bad things, difficult and happy events. And among all these, today we have this event which is of meeting together and being able to receive the teaching of the Karmapa. So this fruit, this ability is a result, this Dharma link is a result of actions that we have done in our past life. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous rassembler, de se retrouver ici et d'avoir l'occasion d'entendre l'enseignement du Bouddha, le Dharma, et en particulier l'enseignement du Karmapa. Et cette capacité que nous avons, c'est en fait le résultat d'actions que nous avons fait dans nos vies passées. C'est un résultat karmique de nos vies passées qu'aujourd'hui, dans cette vie, nous avons cette capacité de rencontrer le Dharma et d'entendre l'enseignement du Bouddha. Dans notre vie, il y a toutes sortes de choses qui se produisent, qui sont le résultat de nos actes passés, des bonnes choses, des choses plus difficiles. Mais parmi toutes celles-ci, aujourd'hui, nous avons cette opportunité de pouvoir avoir ce lien du Dharma, ce lien avec le Dharma, et de pouvoir entendre l'enseignement du Karmapa. 대인양 말아서 그 샘디 되네 텔라 주로 매버지 대 가르서로 텔라 시야요 말했어 샘싱이들 대인도 간에 샘게 토라 아니 말아서게 가서 박샤디 박샤 약보양 사두고래 박샤 년바양 사두고래 대인도 맞아 샘디 다 텐상게 개정원다나디 남두근 나라디 블랙박스 등이도와 오 티라오저래 가서 샘데 안데 티엔데 디게 나라 리코트 샤트바티 개심을 차거 티엔데 나라서 째완 디게 토라 안데 리코트 상보지 샤트나 대티페 개심을 차거 Notre existence actuelle est faite de différents agrégats, de différents conditionnants qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes ici dans ce corps et avec cet esprit. Et c'est important de savoir que notre corps, il est impermanent, il va mourir, il y a un moment où il ne sera plus. Mais l'esprit, ou la nature de l'esprit, ce que l'esprit est véritablement... Oh, I'm speaking French. Yeah. So I'll do the French first, or no, I'll do the English. So, sorry. This life today is made of many aggregates, many conditioning factors have made that we have this life, this body, and this mind.
and we have this life. So our life is made of all these aggregates. But it's important to be aware that the body is not permanent. Our body is going to die, to change and to die. But the mind, or what the mind truly is actually unchanging. The nature of mind is unchanging, and the mind itself, even the relative mind, is continuous. It changes instant after instant, but it doesn't stop. It will continue. Even when the body dies, the mind continues. So it's important to be aware of what we are putting, what we are planting, or what kind of patterns we are planting into our own mind. And in our life, we are planting good seeds, good patterns into our mind, and bad patterns into our mind. And this pattern will, in future lives, in the future, also bear results. Actually, we could see the mind a little bit like a black box, you know, in the plane. It's not something that we can see, but it records everything. So in this life, now, we have the opportunity to actually plant good seeds, to make good record into our black box. So now is the time where we can actually plant this good record, put a good record into the black box of our mind, so that in future life, we have good results from these records. Notre vie est constituée est l'agrégat de nombreux éléments qui conditionnent la façon dont nous vivons l'existence que nous menons. Et dans tous ces agrégats, il y a notre corps, il y a notre esprit. Et le corps est quelque chose d'impermanent. Il va s'arrêter, il va disparaître, nous allons mourir. Mais l'esprit, lui, ce que l'esprit véritablement, c'est quelque chose d'immuable, la nature de l'esprit ne change pas. Même si le corps meurt, l'esprit, l'esprit relatif, change instant après instant, mais il ne meurt pas, il continue. Et donc, c'est important de prêter attention à ce qui se passe dans notre esprit. Nous pouvons planter dans notre esprit des tendances positives, des tendances négatives qui vont avoir des résultats agréables ou désagréables. En fait, on pourrait considérer notre esprit comme étant une boîte noire. Comme dans un avion, il y a une boîte noire dans laquelle tout est enregistré, tout ce qui s'est passé dans l'avion est consigné. Eh bien, l'esprit, c'est un peu comme cette boîte noire dans laquelle tout est enregistré. Et donc, cette vie, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir faire des enregistrements vertueux, des bons enregistrements qui vont faire que dans notre future vie, il y aura des résultats agréables. 그래서 소체쇼데 말아서 셈레스 라고와 다 셈들라 컨디션도스나 섬르지타시도가네 인지기 깨라마소나 노티 마인스르와 아주 셈라 디인데 디 때스가서 다부 잡혀야 돼 개체무지래 데 컨디션 다부 잡고여서나 즉 소소 섬로 땅초데 야부 레그도다 면도 소소소 삼로당 아니 추초라 같이 두메 된데게 촌내라스 추초라 아 샘디 추초라 망려 두고도 단어와 같이 두고도 아니 대저거 단에 될 때는 거라서 아니 샘게 토라 박자 상부직 샤토야디 계시부 시작이었어. No, so to repeat again, the most important thing, it's the mind. And this mind can be sometimes a naughty mind. It can go in all kinds of directions and do all kinds of things. So it's important to keep our own mind, to keep a watch on our own mind, to observe what our mind is doing, to be aware of where our mind is going and what it is doing. And in particular, to be careful to bring our mind in the direction of the Dharma, so that it doesn't go in all directions, but we are steering it towards the Dharma. Donc le plus important, c'est l'esprit.
Et parfois, l'esprit, il peut faire un peu n'importe quoi, il peut partir un peu dans tous les sens. Et donc, c'est important de bien garder notre esprit, d'observer notre esprit afin d'être conscient, d'être présent à ce qui se passe dans notre esprit, de l'observer afin de ne pas le laisser aller dans tous les sens, mais de pouvoir le diriger, l'amener vers le Dharma. Donc c'est important d'avoir cette présence, cette conscience de la direction dans laquelle va notre esprit et d'essayer autant que possible de l'amener vers le Dharma. 안에다 디레게 지가 가서 그러고 냠내 쳐야 돼라 안에 저 치셔야 돼 아니 알아서 chanchu simba nambake laba la nyamne chea dang an tega na shenge ngarasu tak jawa kuma nambake tin namthar dang an jawa kuma nambake zebeke namthar jula tin karsukuru shibshi che ne an tinde che singnana an kuma nambake khande nang dume 되게 돌아 아니 알아서야 공부 갈래야 자외게 되는 누바티 수침부 용거래서 And so to put this into practice, to do that, to train our own mind, there are many ways. For instance, one can train into the practice of the Bodhisattva to, little by little, learn about what is the practice of the Bodhisattva and to try as much as possible to put it into practice. A way to do that is, for instance, to get inspiration from the masters, the lamas, the realized masters that lived in the past. So for this, for instance, we can read about biographies of these past masters and to take examples on their own life to see how they did it so that we can be inspired by that and also do the same. So we can then learn and little by little, then we are getting the habit of practicing the Dharma, and the more we are used to that, the more we are getting this habit, the more our capacities, our ability becomes stronger. En ce qui concerne la pratique, le plus important, c'est de développer cette habitude du Dharma. Et pour cela, en fait, on va s'entraîner dans la pratique des bodhisattvas, de suivre l'exemple des bodhisattvas du passé pour petit à petit intégrer leurs actes et leur façon de faire dans notre propre vie. Une façon de faire ça, c'est par exemple de lire les biographies des maîtres du passé et de voir comment eux, ils ont fait, comment ils se sont engagés sur la voie, comment ils ont pratiqué, quelles sont les qualités qu'ils ont développées. Et comme ça, on va pouvoir développer de la confiance et de l'inspiration. Et petit à petit, on va prendre l'habitude du Dharma. Et plus cette habitude est intégrée, plus on aura de la force, une grande capacité à effectivement s'engager dans la pratique. 아니 말아주게 상가도 저기 담아들라 아니 즉 당가라수게 뒤지게 풍부 녀몽부게 르데 렌사베젤라 안다딜라 즉 냠네 체라 데스 벌체 망부르지 아니 내가 나신게 제 망부지 책이요 그래서 당가라수게 데 수보테 되는 뒤지게 풍부인 손상 안델라 되네 녀몽부게 되네 안가라솔라 랑신게 내 대화체다 랑신게 담 대화체 차기요래 대인도 아니 알아서 저 양탑을 드베 갑라 테스 수술라 벌체도다 되네 강에 망부치 책이요래 옛날 되게 셔더라 아니 알아서 다단다 제림 조름스 공부요래 대인도 저 치셔대 아니 알아서 사도 곰네 제림 곰 디고말 때네 아니 알아서 양 가서로고 디고말 때네 아니 알아서 처음 사고 그랬어. So, adesso non che togli
지림 지림 공부할 때는 아주 초사고고요 그랬어. 디바트 이제 다 이시야 페라이 체들라 초사고요 그랬어. 소사고할 때는 다 소사야들라 단지 디 소남게 소다 이시게 소요로와 오티사야라 등하나서 봉고고요 스틸라 가서로 준비치. In the context of the Vajrayana, so like we said before, we have this life which is made up of conditioned factors, conditioned aggregates, and we have also a lot of afflictions, of disturbing emotions. And so with this body and this setup, of this mind setup, which is made up of conditioning factors, there can be a lot of obstacle in our practice. There can be all kind of circumstances that disrupt us in our practice. Our body, our mind is made up of these conditioning factors, of these afflictions that come and tie us in all kinds of ways. So when we are practicing the Dharma, all kinds of difficulties can happen. In the Vajrayana, the kind of practice that we are doing is that we are engaging into the practice of what is called the Kyerim and the Dzogrim, the creation phase and the completion phase. And actually, at our stage, the most important is the creation phase. That is to say, to meditate on the world of the deity, of the Yidam, to cultivate this perception of the world of the Yidam. And sorry. By doing this, we are actually purifying a lot of negativities. And we are actually gathering the two accumulation, the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. So by practicing this, by meditating on the deity, by doing this practice of the Kyerim, we are removing obscurations from our mind, and we are gathering the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. Notre vie est constituée de tous ces facteurs conditionnants. Notre vie est également le résultat des afflictions passées, des tendances habituelles qui sont dues aux afflictions et au karma. Et donc, du fait que nous avons ces facteurs conditionnants, ces afflictions, eh bien, nous pouvons rencontrer toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de conditions qui font que nous sommes empêchés dans notre pratique du Dharma. Les émotions peuvent apparaître naturellement. Elles peuvent se produire du fait de ces tendances qui sont là, du fait que nous avons un corps qui est constitué d'agrégats conditionnants, de causes et de conditions. Et tous ces facteurs conditionnants nous lient, nous attachent, nous empêchent d'une quelque sorte. Et c'est pour cela que parfois nous pouvons rencontrer dans notre pratique du Dharma toutes sortes de difficultés. En ce qui concerne le Vajrayana en particulier, il y a deux méthodes de pratique spécifiques qui sont ce que l'on appelle le Kyerim et le Dzogrim, la phase de création ou de génération et la phase de perfection. Et à notre niveau, en fait, le plus important, c'est la première de ces phases, qui est la phase de création, c'est-à-dire le fait de générer le monde de la divinité, du Yidam, et de cultiver cette perception du monde du Yidam, de l'apparence et de l'expérience de la divinité, du Yidam. Et le fait de s'engager dans cette pratique du Kyerim, du processus de création de la divinité, ça va nous permettre à la fois de purifier les négativités, d'éliminer les négativités qui se trouvent dans notre esprit, mais également de rassembler les accumulations, que ce soit l'accumulation de mérite ou l'accumulation de sagesse. 초사 립장생에 되네 개침부치 차요래 대연도 다들 초사 립장생에 갑라 배시나 소사발라 소남게 소당 예시지소
ane sonam ge cho de la tene ane sonam cho bol tene ane ngara cho sonam de cho de khande jin sa gu yo resna ane ngara cho ta 제게 짐바타야라 소바당 대가나 생게 심제샤나 펜타야라 소바도보당 대가나 생게 당 아주 처음에 표야라 소바도보당 아 되네 대가나 생게 다 라간 잡아라 소바당 라간 죽라간 신발라 소바당 대가나 생아라서 최대 신야라 소바도보당 다 텐데게 망보직 제나 안티 소남게 초데 알아서 소남게 초데 사겨 나네 다티 소 남베 갑라 다 쳇버려 라나소게 즉 민년달라 마티버 나 소스 내가 제라 나 민침보 지은 거래 나 미침보 지은 거래 나라 내게 저로 망부터는 민침보 지은 거래 삼바저로 tin데 많이 배고 돈네 학습 남다 즉 원해탄 심랑네 다나 타바 탐제게 남라 조고도 나 소사고도 테르 때네 아니가 근데 제바인선 심능네 상모상자 제디 개침벌 돼야 되네 제바갑들라 침보야 고고요 말에 충중이나야 되게요래 침보야나 되게 삼로 당지 찍바래 봐 아니 대다워지 삼부가 토네 아니 되잖아 아니 라수게 제왕해말로 처먹고 사셔보든죠 총해봐 사셔보든죠 되네 딕딕도 다네 아니 다 라수게 냠스 레야기 고갑 슈체 토바당 아니 토바 마세베 냠스 레야라 파체 매바당 아니 제가 나신게 뭐냐잖아 냠스 무슨도 저거 또 어떻게 되네 네바 슈슈무 용거했어 소남 그 소리 되게도 하나 So when we are practicing the Dharma, at the same time we are gathering the accumulation of merit and wisdom, and we are purifying obscurations. And among this, what is very important is the accumulation of merit. We have many ways to accumulate merit. For instance, by engaging in acts of generosity or by generating an altruistic mindset, the wish to be able to help other beings, or by making offerings of all kinds of, for instance, of candles, of light, by cleaning temples, by building stupas, by doing all kinds of things. But when we are doing this, when we are engaging into these acts that are gathering merit, we have different ways to do it. For some people, it could be for themselves because they want to be recognized, they want to be famous, they want to have a great name, etc. This is not the proper motivation to engage into the accumulation of merit. When we are doing this, what's important is to have a good motivation, a mind that is pure, that is that has good intentions. And in particular, to engage into the accumulation of merit with the wish to proceed on the path that will eventually lead to Buddha, the enlightened state, to the omniscience of Buddhahood. So with this positive and pure intention, if we engage into the accumulation of merit, then even if we engage into a very small act of virtue, this will have immense results, and it will lead that in this life and in future lives we are purifying negativities, we are accumulating a lot of virtue, and then we will obtain the opportunity to actually practice. We will not encounter many obstacles, and very quickly we will have a much
higher and much greater capacities to actually engage into the Dharma. Lorsque nous pratiquons le Dharma, nous faisons deux choses. Nous purifions les négativités et nous rassemblons les accumulations. L'accumulation de mérite et l'accumulation de vertu, de sagesse. Et en ce qui concerne en particulier l'accumulation de mérite, il y a toutes sortes de façons de s'y engager. Par exemple, on peut cultiver la générosité, s'engager dans des actes de générosité. On peut développer un esprit altruiste, c'est-à-dire un état d'esprit où on souhaite aider les autres. On peut faire, en ce qui concerne la générosité, des offrandes, comme des offrandes de lumière, etc. On peut nettoyer les temples, on peut construire des temples, on peut construire des stupas, etc. Il y a toutes sortes d'actes dans lesquels on peut s'engager qui nous permettent de rassembler l'accumulation de mérite. Mais il y a différentes façons de s'engager dans cette accumulation. On pourrait le faire de manière égoïste pour nous, pour soi-même accumuler du mérite, pour être reconnu, pour devenir quelqu'un de bien, d'être célèbre, d'être reconnu, que les autres pensent qu'on est quelqu'un d'important. Mais cette motivation-là ne va pas forcément accumuler beaucoup de mérite. Donc ce qui est important lorsque on s'engage dans des actes qui vont nous permettre de développer du mérite, c'est de le faire sur la base d'une intention pure, d'une bonne intention. C'est-à-dire de s'engager dans ces actes avec le souhait, l'aspiration de suivre le chemin, de s'engager sur le chemin qui va nous mener jusqu'à l'état de Bouddha, jusqu'à l'omniscience de l'état de Bouddha. Et donc d'avoir ce souhait c'est important que je m'engage dans cet acte de méritoire, dans cet acte de vertu, afin de pouvoir progresser sur le chemin qui me mène jusqu'à l'éveil. Et si on a cette intention pure, cette intention positive, alors même si on fait un tout petit acte, ça va avoir un grand résultat. Et ça va nous permettre, dans cette vie et dans les vies futures, de purifier les négativités, d'accumuler, de rassembler les accumulations, et donc d'obtenir l'opportunité de pratiquer le Dharma et de ne pas rencontrer d'obstacles dans notre pratique du Dharma. Et si on fait les choses ainsi, alors rapidement et de manière évidente, on va avoir une très grande capacité, on va obtenir de la force dans notre pratique du Dharma. 당으로서 남북군들라 뭐라서다 나와산집에그 루스랑으로서 잠드로 문드로제 초사 디바장 지겨워봐 다티 차상 대 대나로 튜주를 다 차차야다 되는 멘더프야다 된서 참마 선남 초소가 나로 튜주요래 안에다 이시 속사대 땅 알아서 뒤따도 앞에제 망쳐 곰자기요래 안에 수수기 냠내게 토네 안에다 제림 곰야라서 봤다 라곰 곰야라서 봤다 대가나랑게 사회나무 곰야라서 봤다 대가나 신게 수수기 이담 곰야라서 봤다 다 수수기 다 가르침 받이 되네 곰네 랑게 뒤지게 풍보대 되네 라 삼로 마당네 뒤지게 풍보대 내 줄네 라 곰야라서 근데 제야돼 될 참마다 이식이 속선하고 튜교래 이식이 속하는 정게 손남그 속선다 이식이 속선 이식이 속선데 안에 알아서 단다 라고미야라서 봐서 아니 셈나는 가지고 원줄 이줄 먹고 치기로 봐 이 기줄 봐 먹고 치기로 봐 안에 되게 처법 원줄 무슨 처법 매나야 얘기 처법 먹고 비교를 안에 대가나 시행 알아서 다 곰잡기요래 그러와 안에 대가나 시행라 공부요래 대저 참하게 가르쳐가기 어려서나 대체 이식이 속선하고 주교래 다 손이 싸고요래 대대 이식 속선하고 주교래 이출세나 네 이출세나 이줄 이게 봐
이틀 세나다 하나 저게 삼록에 쳐봐 표기여와 배신나 하나서 농발에 요 말에 얘네 샘게 나라다 배신나 메토 삼지메 잡에 쳐봐기 메토 삼지메 잡지 라라 프리아티 라야소바다 되네 쳐봐 충중 많이 봐 되네 타이 양저도 추기 쳐봐 프리알라소바다 되네 세르게 리워도 되네 빠도 메바데 프리알라소바다 되죠 샘게 누바데 제베치도 표기여와 샘게 누바데 슈치로 따야지 디바당 아주 시다 삼로 너무 슈치면 땅 두고요 말은 아주 샘데 나저 샘데 믹셈 중중이 맞아요 말아 안티데 샘데야 침보 따야를 저도 원줄이 이툴 고여다 데 이게 툴나더니 제수 무슨 죽두고요 봐 와다 되게 예식이죠. 예식처럼 In Buddhism, there are all kinds of ways to engage into practice. For instance, there is a practice of refuge. There are the preliminary practices through which, for instance, we can purify negativities with the practice of Vajrasattva, for instance. We can engage into the practice of the mandala, of prostrations, etc. And these kinds of practice, on the one hand, can accumulate merit. But also, at the same time, they can develop the accumulation of wisdom. And so actually, when we are practicing, when we are meditating, we are also accumulating wisdom. We are accumulating merit, but we are also accumulating wisdom. And a way to do that is to be aware that mind is much vaster than we actually sometimes believe. Sometimes we think that the mind is something small and limited, but actually the mind can be unlimited, can be completely vast. And so when we are practicing, for instance, when we are engaging into the practice of the creation phase, of the caring, when we are meditating on the deity, or when we are practicing the Guru Yoga, or whatever practices we are doing, it's important to have a mind which is not limited, which is not too small, but to really expand it as much as as we can. For instance, when we are making offerings, we are making concrete offerings, but we can manifest all kinds of offerings with our mind. We can offer immense flowers, rivers, mountains, do all kinds of things as vast as the ocean, as vast as the universe. And so if we're doing that, if we are trying to have a mind which is as vast as possible, then we are also accumulating wisdom, and the capacity of our mind will become stronger and stronger. Very quickly it can increase, and mind becomes much stronger and much vaster. Dans le bouddhisme, il y a toutes sortes de pratiques dans lesquelles on peut s'engager. On s'engage dans la pratique du refuge, des pratiques préliminaires, à travers lesquelles on peut par exemple purifier les négativités, comme avec Vajrasattva, on peut accumuler du mérite avec la pratique du mandala, faire des prosternations, etc. Et ces pratiques nous permettent de développer l'accumulation de mérite. Mais c'est important également en même temps de développer l'accumulation de sagesse. Et pour faire cela, pour développer cet aspect de sagesse, c'est important de ne pas considérer l'esprit comme quelque chose de petit et de limité, mais d'avoir un esprit aussi vaste, aussi grand que possible. Et si on essaye de cultiver cet esprit large, alors il peut vraiment y avoir un changement d'état, quelque chose qui se transforme et qui va nous permettre d'également rassembler l'accumulation de mérite. Par exemple, lorsque nous pratiquons la phase de génération, le kérim, qu'on médite sur le monde de la divinité, du Idam, ou qu'on fait le Guru Yoga, par exemple, qu'on médite sur le maître, la pratique d'union avec le maître, c'est important de ne pas avoir l'esprit qui est trop limité, mais d'ouvrir,
d'ouvrir l'esprit autant que possible. Par exemple, on peut faire des offrandes concrètes, mais aussi on peut imaginer faire des offrandes dans notre esprit. Des offrandes aussi vastes que possible. On peut offrir toutes les plus belles fleurs du monde, on peut faire comme un océan d'offrandes, comme offrir toute une montagne d'or, etc. Donc d'avoir un esprit aussi vaste, aussi grand que possible. Et si on pratique de cette façon-là, alors très rapidement, la capacité de notre esprit va devenir de plus en plus grande. Et on va pouvoir ainsi également rassembler l'accumulation de sagesse. 어다디 텐데제 냠네제 치어서나 아니 알아서다 남보 산제베게 미세조데스 졸람게 토나이나레 미기 군식이 토나이나레 그래나 땡어서 야부 용구고레스 미기 군시? 군시 스다당 알아서 남주에나 추추 냠네 쟁에 제 야구제 냠네 제나 안에다 밑에 접어 상부지 차고요 봐. 이 개체적 제가도 접어 상부지 차고요. And in this way, if we really practice, then we will proceed on the path, and somehow our character will improve, and we will naturally engage into virtuous actions. Si de cette façon nous pratiquons l'enseignement du Bouddha, alors petit à petit on va pouvoir progresser sur le chemin et notre caractère va s'améliorer. Nous allons petit à petit pouvoir naturellement nous engager dans un comportement excellent, un comportement vertueux. 아니 말아서게 되네다 접어 상부지차나 되네 라신기 되네 미게 지소 나라야 되네 편바다 되네 작업 나라야나야 편바다 수수 난게 나라야나야 편바티 편바 숙침부지 용거레스 테마도 되게 배선나가서 레줌데라 삼로마당 안에 간주만주 더버 체되나 안에 뒤에 접어대시다 야구 용요 말에 그래서나 되네 뒤접어대 가르쳐 그래서 그나저라 최고 톤으로 지 여러 팀지 대디 최고 팀대 가르쳐 까르마생이 되거든래 어디 학고서 어디 계시무지 차고래 그래서나 레 독자지 사나 되게 디우티 동안 연구였어. 레 상부지 사나 아니 되게 넘버 멤버티 아니 먼저 가서 그러고다 대워대 집어 가고지 연구였다. 대화치 듣고요. 대인데 디딩 알아서 뒤따도 삼로다한테 계셔무지 차고요. 대 가르스나 미망부지게 레티 콜라 시다 삼로마당 와체 아니 추두기 슬랍 라야고 아니 데네 캔서부지 차거를 다데 소데 당볼 레줌데 야부지 고고요 레데 데리테가나 추두나 아니 원에터네 팀다 덴바 추드 덴바지 차고요레스 다다 최당 팀 dondatik 바래요. 네, 최라 나라속에 팀 세대 나라서 실로그 팀다 저기요 말에 네 가르쳐 네 가르쳐서나 펜토바치 차고 그래. 간다 너바 매바치. 네 너바 용이지 차서나 네 팀다 갈와라 남비게 팀다 갈와라. 뒤에 너바 매바치 그 토니 땅으로서 가르마스 레게 좀 때네 대체도 땅에 드린 레 독자지 싸고도 삼 나와 총소나 오 디디게 말해 마 디체나 가라 제와지 말도 독자 차그랬으면 섬도 대 용거로 와 아니 레 상부지하게 대치그러다 디 개심부지 차요. When we are practicing the Dharma, very often we could think it's important to practice
but we don't really care about what we're doing, about our behavior, our actions. But actually, to practice the Dharma, one must first be very aware of the importance of our behavior. And in some ways, the Dharma becomes synonymous with ethics, with a good behavior. That is to say, the ethics are rules, or rules. It's not an outer rule, it's not something outside, but it's something that will come naturally from inside. From this awareness that when we are doing virtuous actions, this will lead to good results, to an experience of happiness, of well-being. And if we are doing disruptive actions or harmful actions, this will lead to sufferings. And so if we have this awareness, and if constantly we are taking care of what we are doing, then naturally we will engage into the Dharma, and we will respect an inner ethics that will lead to very positive results. And if we're doing that, then this will be very beneficial in our practice, but also in society, in our life, in relationship with other people. So this will be very, very beneficial on an inner level and at an outer level. Lorsque l'on pratique le Dharma, souvent on pourrait avoir tendance à penser que c'est important de pratiquer, mais le comportement c'est pas aussi important. Mais en fait, nos actions sont aussi également très importantes. Et en fait, c'est presque primordial de prêter attention à notre comportement et d'avoir une éthique, de suivre des règles intérieures qui sont bénéfiques. De s'engager dans des actes qui vont être bénéfiques, qui ne vont pas nuire ni à nous-mêmes ni à autrui. D'avoir cette conscience que si on s'engage dans des actes qui sont bénéfiques, eh bien il y aura un résultat. Ces actes vont maturer de façon également agréable, qui vont nous permettre d'expérimenter du bien-être, de la joie. Et au contraire, si on s'engage dans des actes qui sont nuisibles, eh bien ça va mener à de la souffrance. Et donc si on s'engage dans la pratique du Dharma avec cette compréhension de l'importance des actes, de l'importance de notre comportement, alors naturellement on va suivre cette éthique, on va suivre ces règles intérieures qui vont faire que l'on va devenir une bonne personne, même dans la société, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. On va devenir une bonne personne et ça va avoir un très grand bienfait, un bienfait très puissant, et qui va nous permettre donc de mettre en pratique à la fois l'éthique et à la fois la pratique du Dharma. 무슨 도구 제요 말았어. 샘 무슨 도구 닭갈래 갖고래 샤세야 되는데 제요 말. 그 양보 저게 그 양보 저더네 삼라 자신보 저게 토네더네 냠내 제나 되는 야부 여러분들 양디 팀그 토다 디 조다 먹고 저 삼라다 샘보 무슨 도구 전에 되게 말했어. 그 양보 토네. 지부가네. C'est important, but it's important when we're doing that to not be too tense. Like, oh, it's really important, I have to follow the rules, I have to do this and do that. Not put too much pressure. To have a mind which is really open, really relaxed. To have this very vast mind, to be happy to engage into what we are engaging. So not put pressure and you must do this and not do that, etc. We should not engage into the practice of Dharma with pressure and must not. It's important to be happy, to be relaxed in our way to do.
C'est important lorsque l'on s'engage dans la pratique de ne pas le faire avec beaucoup de stress, de pression, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est ça la règle, il faut suivre la règle, etc. C'est important de ne pas mettre trop de pression, de tension là-dedans, mais d'avoir cette ouverture, cette détente, d'être heureux de s'engager dans quoi on s'engage, d'avoir cette joie de pratiquer le dharma, d'avoir un esprit aussi vaste que possible, mais sans le forcer, sans le mettre sous pression. tene kasu kurugo yaje doyala tene yaje kumbe doyala pe ti yungres nibo shuchimbu yungres tachik susu semba pusu toboda wodang tene susu ge semde chik tamande bu thone tene chena tene tes kalakabu yungres chula yang kalakabore ane tegana shege jigdenge lagatiang kalakabu chagore tene ngana tu tado 나무고들로 수수게 샘데 수수게 다보잡네 수수게 가서 그러고 때서 수수수 삼단에 샘바데 자체로 따야 돼 개침부 차기였어 샘바 부수 도로만 마당 왔지 샘바들라 자침부 따야다 때서 샘바데 때서 류제에 고체에 가서 그러다 exercise 샘바데 exercise 야고 세트바지 데 정도나 아니 가나 저 때서 추드가라 레라보도지 자기열었어. If we have this capacity to engage into the practice of Dharma with joy, by being happy, then there will be progress, and we will be more and more powerful in our practice. So it's good to have this openness, this joy, this happiness into the practice of Dharma. Not to put too much pressure, like this is the rule, this has to be like this. Because if we are putting too much pressure, if our mind is somehow small and tense, then we will bring a lot of difficulty for ourselves. Whether in the Dharma or even in our own walk, when we are walking like this, it can bring a lot of difficulties. It's important to take hold of our own mind and to make it as vast and as relaxed as possible. And then it's a little bit like when we are doing sport, we are putting efforts, and then little by little our body is more and more powerful and able to actually do things. It's the same with our mind. We can train our mind little by little with this openness, with this joy, and then little by little things will be easier and easier. Donc, si on a cette capacité de pratiquer le Dharma en étant heureux, en étant joyeux, en ayant cette ouverture, cette détente, eh bien petit à petit, l'esprit va devenir de plus en plus vaste, de plus en plus puissant en quelque sorte, et il va vraiment y avoir un progrès. Si on met trop de pression, trop de tension, si on respecte les règles mais avec beaucoup de tension, ça va être difficile. On aura des difficultés dans notre pratique du Dharma, mais aussi, comme dans notre travail, si on met trop de tension, si les choses sont trop tendues, ça nous apporte des difficultés. Donc c'est important de faire attention à notre propre esprit, à ce qui se passe dans notre propre esprit, mais de faire cela avec de la détente, avec de l'ouverture. Et comme ça, l'esprit va devenir de plus en plus vaste. C'est un peu comme avec le sport. Au début, on fait toujours des efforts dans le sport, mais petit à petit, on a de plus en plus de capacités. Donc, par l'entraînement, le corps devient de plus en plus puissant. Grâce à cet entraînement, grâce au sport dans lequel on s'engage, qui va faire qu'on va pouvoir être plus détendu et plus fort. Et bien c'est la même chose avec l'esprit. On va faire du sport mental, on va entraîner notre esprit, qui va faire que petit à petit, il a de plus en plus de capacités, de plus en plus de pouvoir, tout en faisant cela dans la détente.
제아디 조지 수수 라수수라 라리기요래 마도 셴라 라리기요 말에 대해서 수수게 셈텔라 수수게 가수고다 예제 땅에 먼저 라다디 메르마스나 셈데야 업데이트 치고요다 야 숙체로 땅에 삼바 자체로 땅야다 근데 저나 아니 그래서 추 라마 남바스 같이 나나양 아니 추디 셈나 편 토토 바지 셈디 부수 도보 주나 아니 추 토벨라야 톱나양 근데 남상 셈나 편마서 바지 차겨 대동어 셈디 자침부 셈바 상부 셈바 야고 따야디 계시무지 차겨 아니 디가라 다치 소소 뒤따도 개체조 뒤따도 냠내 차라라리 그래 아니 쇼게 랑베 갑라야 아니 다직 가스루고 드링 쇼 니마들랑에 내가 약부지 치고 네 심전나 펜토도 버지 치고 진짜 삼라파야로서 보다 양만의 드링 니마들랑에 곰 약부지 잡고 드링에 니마들 냠내 약부지 치고 진짜 삼로 땅토버지 쇼경하고 진짜 삼로 땅 아니 대삼로 대땅서 위절라 영공다 내가 채워 내가 마셔발라 탑매 버와 내가 채워고 내가 맨날 빼셔요 말와 누요 말다 뒤에 근데 내가 채우고 그래 근데 내가 채비 값라양 sembasambu tone daga chena tene yabuchi chagyo ani gonda da daga chesana gonda nang lebe kabla yang samrustani a tiringe shogenge samlo tende chi tangyo re dada bado gonda lange lega kandichi chasha nge tiring samlo yabu kase tangdo dubu kase tangdo lega gonda ma mani konla kama nisum jigre samlo tangna rwa samlo yabuchi tangno 아니 드링에 내가 테스트 만디와 디버더 사도나 오 타티 고한다스 네 네 드링 라와 메비게 토네 네 디버든데 사샤스 아니 딜라다 고한다 쉐알라스 보다 수수게 자벨라마 당 주주 자와서데 제바 군려나 나트리 고한다스 당아 산이 딜레 단도야 야제 단계 인스 오다 딜레도 오치네 뒤따도 공시되어지 중나 테스트에서 냠는 주나 아니 저라서 냠는 테스트 야 야제도지 숙침부지 로토 그래스 With regards to practice, actually it really depends on ourselves. It doesn't depend on other. So it depends on ourselves whether we can progress with our practice or not, whether we can put our mind up to date, so to speak, whether we can progress within our own mind, bring it more power, more capacities, so that it is little by little able to turn more and more towards the Dharma. And to do that, it's important to have this openness and this relaxation. If we are too tense, even if we are able to practice the Dharma, it will not be nice, it will not be pleasant. So it's good to try as much as possible to have this beneficial mind, and a mind which is as well as vast as possible. And for this, for instance, we can try to train daily. For instance, in the morning when we are waking up, to try first to cultivate this altruistic, this open, this large state of mind. For instance, to have this intention, today I will try to act as good as I can. I will try to have a mindset which is as beneficial as possible, to do a morning practice, for instance, to cultivate the Dharma into our own mind in the morning. And then, well, we have to go to work, we have to earn money, so then also during our work, to try to keep that positive mind, that altruistic mind, that open mind. And in the evening when we are coming back or before sleeping,
to reflect back on what happened during the day. So this morning I developed that good motivation, that altruistic motivation. How was it? What did I do until now? To try to reflect on the acts that we have done during the day. And if we see that some of the acts that we have done were not so beneficial, then we can generate some regrets. So to be sorry for ourselves, or like to present, like to say sorry in our practice, for instance, to the master or to the deity, the Yidam deity, whatever it is, to try to purify this negativity or this non-helpful action that we have engaged in, and to generate inside ourselves this wish to do better tomorrow. And in case we see that we have done good things, then to rejoice. And then little by little, if we do this with relaxation, with openness, then we will get an habit of doing that. And there will be progress. And little by little, the mind will be more and more powerful. Donc lorsque la pratique du Dharma, ça dépend de nous-mêmes, ça ne dépend pas des autres. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on a c'est notre esprit lui-même qui va pouvoir progresser, qui va pouvoir se développer du fait de notre propre pratique. On va pouvoir mettre à jour notre esprit en quelque sorte. On va pouvoir le rendre de plus en plus vaste, de plus en plus puissant grâce à la pratique du Dharma. Et ça dépend de nous-mêmes. Mais pour faire cela, c'est important de ne pas avoir l'esprit trop tendu, trop rigide. Parce que même si on a l'esprit trop rigide, même si on arrive à pratiquer le Dharma, ça ne va pas être vraiment agréable. On ne peut pas vraiment être heureux parce qu'il y a cette rigidité, cette tension. Donc c'est important d'essayer de développer, de cultiver un bon état d'esprit, un esprit de plus en plus vaste. Et pour ça, pour pouvoir arriver à développer ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. C'est-à-dire que le matin, quand on se lève, d'essayer tout d'abord de générer une intention positive, une intention vertueuse, d'avoir l'intention d'être altruiste, d'être tourné vers les autres, d'avoir un comportement positif, de pratiquer par exemple, de faire notre pratique quotidienne le matin. Et ensuite, on va au travail, parce qu'il faut bien qu'on travaille, qu'on gagne notre vie. Et également, dans notre travail, dans la journée, d'essayer d'avoir cette intention positive, cet esprit pur ou positif, altruiste, par rapport à ce que l'on rencontre. Et le soir, d'essayer de revenir sur ce qui s'est passé pendant la journée. Depuis ce matin, j'ai posé cette intention ce matin, où j'en suis. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des choses aidantes? Est-ce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas si aidantes que ça? Et si on se rend compte qu'on s'est engagé dans des actes qui n'étaient pas aidants, de générer du regret, de pouvoir par exemple confesser ces actes néfastes que l'on a pu faire, que ce soit au yidam ou au maître spirituel, et de générer l'intention de faire mieux le lendemain. Et si on a fait des actes positifs, de se réjouir de ces actes de vertu que l'on a pu poser. Et ainsi, petit à petit, si la pratique du Dharma nous suit toute la journée, du matin jusqu'au soir, alors l'esprit va vraiment progresser. Il va y avoir un progrès dans notre pratique, l'esprit va devenir de plus en plus fort, et on va avoir de plus en plus cette capacité de véritablement s'engager dans le Dharma. Karmapa kunchola chebige ten rabuji chagyor ta chapsu drosage yul rabuji chagyor antende kana tajinge ngol shobana shere ta chik chepe puyate
되는 거죠. 다 첩에 비슷하게 율지 차. 아니 될 때네 아니 딜라 배셔나 원하서 상하게 나려요래. 통줄 투줄 팅줄스. 통줄, 통줄 투줄 팅줄스. tödel, 투줄로 투줄 팅줄스. tendril. 팅줄이야. 아니 뒤에인데 이게 나는다 라버도 최대인데 아니 가서 통줄 차기를. Then, to come back more precisely to what we are going to do today, during these few days, His Holiness the Karmapa is giving teachings, and today in particular, he is, and we with him, are going to do the consecration of the stupa and the garden of Sukhavati, with all these stupas. So what is this about? So first, we could, what is a stupa? In Tibetan, the word stupa is said choten. So choten, it's for chopeten. Ten means support, and chopa means offering or worship. So a stupa is a support of worship. So what does it mean? It's a support of worship or a support of offering for the free jewels. It's an object of refuge, so to speak. And we spoke about the offerings before, as for instance, in the ways to make offerings, to make the accumulation of merit and also the accumulation of wisdom. So this a choten, a stupa, is a support of offering. So that's the word meaning of this word in Tibetan. And then in Buddhism, we are talking of different ways to be liberated or to liberate, to be liberated from suffering or from samsara. And there are objects that liberate upon seeing. There are objects that liberate upon hearing or about thinking. And the stupa in particular is something that can bring liberation upon seeing. Donc c'est pendant ces quelques jours, le Karmapa nous donne des enseignements, et aujourd'hui en particulier, il va, et nous avec lui, consacrer les stupas du Jardin de Sukhavati. Et donc on pourrait se demander quel est le sens du mot stupa. Donc le mot stupa est un mot sanskrit qui en tibétain se dit choten ou chopeten. So, ten signifie un support et chopa signifie offrande ou d'hommage, un support d'hommage, un support de pratique, un support d'offrande. Et plus particulièrement, ici, c'est un support d'offrande en lien avec les trois joyaux, avec ceux qui sont rares et suprêmes, c'est-à-dire avec ce qui est rare et suprême, donc les trois joyaux, le Bouddha, Dharma et la Sangha. Et donc les stupas également, les choten, sont des objets par rapport auxquels qui peuvent nous être un refuge. Donc c'est des supports du refuge. Également, il y a une autre catégorie qui sont les objets qui peuvent libérer par la vue, qui peuvent libérer par l'ouïe et qui peuvent libérer par le fait de s'en souvenir, d'y penser. Et donc, en ce qui concerne les stupas, ce sont des objets qui permettent de libérer par la vue. Donc, le fait de voir un stupa a une action qui est libératrice. 아니 지당게다 최대한데라 다 안그래서 남바 산제 루라 최대 특별 추종기 당 거기 전에 최대 말하고 망보여래 안테나나 학벌도 단당하라서데 야와샤마르 무치게 최대 단도 고동테 되네 라밥 최대스 안에 대가나지게 최대 캬제 여바테 아니 산적인 제바
레레신들라 되네 최대 만다와 되네 망부지 총거래 아니 되게 나나 학부도 다른 거라서 학법 최대되게 나 거기 시합에 온다나 안에 조부산지 좀 된데 공개 마음대 안에 고시와 양에는데네 되네 공 되네 세프마타도 아니 라율라 제와레스 산지기 마음대 안에 라율라 주부 갑텔라 안에 산지 조부산지 좀 되다 잠불링라 마슈드 갑라 안에 되네 다공 마음 개체들라 안에 땡 라율이야 펜이 출수야 페버래 안 되게 갑텔라 안에 지가 가서르고 라율 나라 안에 라율 생에들라 대체 포스무 속바지 좋아 대체 포스무 속바지라 되네 동하게 자티 되네 뇽뇽도 그지 좋아 안에 되게지요 버려 얘네양 라코나게 라칸데여서 라디 되네양 포동게 동하스게 지은 거라고 라 포동게 동하스게 아니 콘절라 샤 등긴 큰라 샤 등긴 큰라 아니 카르다 동 생지어다 코나스 라게난데 다 메신저 지어와 대비해서 카르다 동 생지어라 안다디 카르다 동게 메시지 되기도 와 혼자 상몰라 다 찾아서 샤부 등게 참네 아니 찾아서 니송 진짜 다 되네 라게 연내 받세 푸고 그랬어 아니 콘제 티캅라 동알 하장게 동아 슈심부지 남전데 동아 만다고 동아 하침부지 용거래 근데 동아 간디 용거에서는 콘저 라라 응시 콘저게 삼로 데릭바 자체네 마 가왈이 찌기 유메대야 콘저 하고요 멍타마서 Together. honest So with regards to stupas, with Choten, in Buddhism, there are all kinds of stupas. The tradition of stupa is widespread in the Theravada, as it is in the Mahayana and the Vajrayana. So in all Buddhist countries, there are all kinds of stupas. So many different kinds of stupas one can find in the different traditions of Buddhism. So with regards to the stupa in particular, and the stupa of Jigmé Rinpoche, so this is the bigger stupa in the Sukhavati Garden, the bigger stone stupa. The kind of stupa that this is called the Labap stupa. So Labap means it refers to the coming back of the Buddha from the God realms. So many of the stupas are actually commemorating the actions of the Buddha Shakyamuni. So for instance, the 8 small stupas, they are the golden stupas, they are also commemorating various acts of the Buddha Shakyamuni. So the biggest stupa, the stupa of Jigmé Rinpoche, is actually a Labap stupa, or a stupa commemorating the return to earth after the Buddha had gone to the God realms. So what is this about? Well, during his life, the Buddha Shakyamuni, he lost his mother died, and she took rebirth. Well, he actually lost her very young. She died when he was an infant, and she went to the God realms. And at one point in his life, the Buddha Shakyamuni went to that God realm, that paradise, so to speak, to teach his mother and the various gods that were there. And the reason why he did that is that his mother, like for all beings, the mother is a person which is very important because she's the one who's giving life. So this is why he went to where she had taken rebirth to teach her and the other gods.
And with regards to that, to the life of gods, or this kind of beings who are reborn in the God realms, they have a very pleasant existence. Their life is very nice, very agreeable, but this is still an existence in samsara, so they have suffering. They have very little suffering during their life, but in the end of their life, they have a very great and intense suffering. And this intense suffering is that they become aware that they will die, they will leave that godly existence, and they will fall into lower realms of samsara, because the merit that led them to this life is finished, is exhausted, and so they will take rebirth in lower realms. And metaphorically, what happens is that there is a messenger, Kardadung konketsenre, Kardadung mingre. So this messenger has a name in Tibetan, it's Kardadung. So this messenger is coming to them, to the god who's going to die, going to take another rebirth, and he tells them, in 7 days, you will leave, you will go down to a lower existence in samsara. And for this god to become aware of that they will fall, they will lose this pleasant existence, because they have this very heightened perception, then they actually then become able to see where they will take rebirth and what kind of suffering they will have. They know that what they've experienced is finished, and they will now experience very intense suffering. So for them, this is something excruciating. It's very painful to become aware of that suffering that they are going to face. So the Buddha came to that God realm where his mother was in order to teach them and to help this kind of beings. Donc en ce qui concerne les stupas, dans les différentes traditions bouddhistes, il y a toutes sortes de stupas, que ce soit dans la tradition du Theravada, du Mahayana, du grand véhicule ou du Vajrayana, il y a toutes sortes de formes de stupas différentes. En ce qui concerne les stupas qui sont dans le Jardin de Sukhavati, il y a le grand stupa, le stupa en pierre, qui est le stupa associé à Jigmé Rinpoché. Et la forme de ce stupa, c'est ce qu'on appelle un labab tyoten, ou un stupa qui commémore la descente du Bouddha depuis le monde des dieux. En fait, souvent, les stupas ont des formes différentes, comme par exemple les 8 petits stupas dorés. Ils commémorent également 8 actes du Bouddha. Donc le grand, c'est la forme de ce stupa, c'est le stupa de la descente du monde des dieux. Donc de quoi s'agit-il? En fait, c'est un moment dans la vie du Bouddha où le Bouddha Shakyamuni est en fait monté, de manière métaphorique, il s'est rendu dans le monde des dieux, et en particulier dans un paradis spécifique dans lequel sa mère avait pris naissance. Donc le Bouddha a perdu sa mère quand il était bébé, et elle a pris renaissance dans ce monde des dieux. Et donc un peu plus tard dans sa vie, quand le Bouddha était un Bouddha, il est monté dans le monde des dieux, où se trouvait sa mère, afin de lui enseigner, de lui partager avec lui le dharma qu'il avait réalisé, partager avec elle, et partager aussi avec les autres dieux qui se trouvaient dans ce paradis. Et en fait, en ce qui concerne le monde des dieux, c'est un niveau d'existence qui est extrêmement agréable. Les personnes qui prennent naissance dans le monde des dieux ont une existence extrêmement agréable. Ils ont très peu de souffrance. C'est vraiment une existence plaisante, mais leur souffrance, c'est qu'à la fin de leur vie, ils prennent conscience qu'ils vont mourir et qu'ils vont chuter, qu'ils vont tomber dans des niveaux d'existence beaucoup plus douloureux. Et il y a un messager en fait, qui vient leur dire, 7 jours avant qu'ils quittent leur corps divin, il y a un messager qui s'appelle Kardadung en tibétain, qui vient leur dire, voilà, dans 7 jours, tu vas quitter ce corps et tu vas prendre naissance dans un niveau d'existence inférieur, c'est-à-dire plus douloureux, dans le samsara. Et pour eux,
c'est une très grande souffrance. Parce qu'ils ont toujours eu une existence toujours dans cette vie-là, ils ont une existence qui est très agréable et ils ont une grande capacité mentale. Et donc quand le messager leur dit voilà, tu vas quitter ton corps, alors ils ont la capacité de voir leur future existence et de voir toutes les souffrances qu'ils vont pouvoir endurer. Et donc pour eux, c'est une expérience extrêmement douloureuse que de voir qu'ils vont perdre leurs circonstances actuelles et reprendre naissance dans des circonstances extrêmement douloureuses. ane tiki jela ta dine koratsula lage nanglo la pemasbe gange mangbuchi chebale tene ane tanda la changpa dang chamju tunzo ke yama lenche ne ane chana suku lungpa la chana suku lage yu la sangji chomde desengi ji peyo re ane tila chana su chana ane chana su tiki dungal te shituki nipa yo res koratsu shuba tene ane sangji chomde de kundu la kudu chabares Cabro. La dezo. Sanji kundu de chabares. Tanda la chamjuk dang dezo ke dede kudu ke rokba chedwal. Ane tela tene ane sanji ke songdo te chanasu ta ma jigding kamlo ma Journée ane jigding kamdalo chede nyingba chinde shibwa dezo 야 살바 야싱 되는 인바들을 빼면서베 가수 잡나 아니 전화주 되게 제라 아니 전화주게 디 동할 되네 targeres de chomda de lala 송도 아니 라도 마 직딩 감로 밤네 아니 고주 최대싱 최대 망고 직딩 감로 최대 망고싱 되지되네 다 제라 고주야 직 첩회 갑라 아니 라이올라티네 그래서 동할 티 내가 그 동할 때 그래서 시발레스 티 영어라서 최대티 지 가서 오르고 답해봤으면 자치부 예바당 로주 된대 저지요레스 자 샴부스나 데 라게 주된다 보래 라이올라 라이델 콘졸라 다디 동할레 접토 바르당라 최대의 그 생활라 때네 아니 건조 하게 보던 그 동안에 접토 버렸어 그때 갑자기 아니 대찬에 된다 양 되네 사지 좀 되다 라요네 마 직딩 감로 페어로 봐 아니 대갑라 된다 라법 최대에서 좀 되네 좀 그래 아니 다 되게 제라다 제단계 최대 카셀라 나라 숭죽 용계당 숭주 맹계당 망고지 열어와 대동하나서 상하도 지틱베게 최대 망쳐와지라 되네 숭주 여버래 숭주 여버래 유비 줌세 가르래서나 땅에마 최대 상마 자주 쓴바 되네 콘 넘버게 신외게 최대 자녀래 자주 쓴바 되네 콘남바기 신백이 최대인데 콘나서게 특히 모남당 대바도 수주 믹스 구구요 말에 그렇게 갑라 다 치슬라티네 땅 알아서 가서 그러고 다 semba게 다 냠내래 semba까지 제대내게 토네 단 라마 고만한 버스게 마음바게 공실을 때네 대가서 나라 송죽표나 송죽스나 de mantra inside consecration 대 나라 대 표트나 마음발에 심전에 대배 야구 용사레스 가나스나 산제다 전주선바 남바당 되네 들어가나신게 뜻낭마게 체데 참마데 티네 아니 최대긴 나로로 슈기어로 발 데 슈드 아니 가나서 최대나 제랍 제벽 값수 람네 제벽 값수 있는 아니 가나서 산제다 전주선바 삼제 젠제네 되네 최대게
nanglola 아니가 저단다 라나 수수기 세니어와 나로라 딜로꿀 템기어스 딕스맨다 당부 전에 망볼라 찾아마도 송죽 신다요 말에 전주 선반 넘어가블라 다 제수 당하러서 비게 라마 넘버 속에 제라드네 다 송죽 피고 고야게 되는 거 줘버다 So when the Buddha went to this paradise where his mother was, there were many gods that were there, like Brahma, Indra, and other gods, and so he taught them the Dharma, and so then they asked him how to help and what they could do to reduce the suffering that they would endure. And he told them that a really great way to avoid and yet face this suffering was to repair and construct stupas. So this is why then the gods from this realm renovated and constructed a lot of stupas, and this kind of stupas then had this kind of shape, like the one now that is in the Jigmé Rinpoche stupa, which is a specific shape that was built by these gods of the realm, where the Buddha's mother was reborn. So now with regards to stupas, like we said, there are different kinds of stupas, and also inside of the stupas there are different kinds of things. The older stupas did not have mantra rules. At the beginning there were only tsatsas or no mantra rules, but in the Vajrayana, so in Tibetan Buddhism, most of the stupas have mantra rules inside. So these mantra rules, maybe you've seen them, it's papers on which there are mantras, and often these mantras are names of Buddhas and Bodhisattvas that are rolled very tight, and these mantra rolls fill completely the inside of the stupa. And so what happens when we are blessing or consecrating the stupa is that we are inviting the Buddhas and Bodhisattvas to come and melt into the mantra rolls, which has the names of these Buddhas and Bodhisattvas, so that they come truly to reside within the stupa. So in the stupa, there are these rolls with the name of the Buddhas and Bodhisattvas, and the blessing or the consecration consists in inviting the actual realized beings to come and melt or come together into these written names, so that the written names are endowed with the actual blessing of the Buddhas and Bodhisattvas. Donc, lorsque le Bouddha est allé dans le monde des dieux, ou dans ce paradis particulier dans lequel se trouvait sa mère, il y avait différents dieux qui étaient présents, comme par exemple Brahma, Indra et d'autres dieux, qui ont demandé au Bouddha comment il pouvait aider, comment il pouvait faire en sorte pour éviter cette souffrance de la chute, qui était la souffrance du monde des dieux. Et le Bouddha leur a expliqué que la façon de faire ça, c'était de rénover et de construire des stupas. Et c'est pour cette raison que les dieux ont construit et rénové des stupas, et ces stupas ont la forme qui est maintenant cette forme du stupa de Jigmé Rinpoche. Et c'est pour ça que c'est un stupa qui est considéré comme très puissant ou très bénéfique, parce que la forme de ce stupa a été développée par les dieux afin d'éviter une souffrance très intense. Donc c'est une forme de stupa qui a été développée pour éviter la souffrance.
Et donc c'est pour ça qu'on considère que cette forme de stupa est quelque chose de très bénéfique, très importante, parce que c'est une forme qui évite la souffrance. Donc en ce qui concerne les stupas eux-mêmes, ou ce qu'il y a à l'intérieur des stupas, là encore, il y a toutes sortes de traditions différentes dans les différents pays, mais dans le Vajrayana, donc dans le bouddhisme tibétain, à l'intérieur des stupas, il y a des rouleaux de mantras, pratiquement dans tous les cas. Et donc ces rouleaux de mantras, de quoi s'agit-il? En fait, c'est des papiers sur lesquels il y a des mantras, et les mantras, en fait, très souvent, sont le nom des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et donc il y a le nom d'un grand nombre de Bouddhas et de Bodhisattvas qui sont roulés les uns dans les autres. Donc il y a beaucoup de mantras à l'intérieur. On fait des rouleaux et on met tous ces rouleaux à l'intérieur du stupa. Et ce qui se passe dans une cérémonie comme aujourd'hui, lorsqu'on fait cette puja de consécration ou de bénédiction, c'est qu'en fait on va invoquer les Bouddhas et les Bodhisattvas dont le nom est inscrit dans les rouleaux, et on va les inviter à se mêler, à être indifférenciés, à se fondre dans les rouleaux, de sorte que les Bouddhas et les Bodhisattvas soient véritablement présents à l'intérieur du stupa. 안에 다 다른 뒤쳐된들라 안에 알아서 정원 karmapa 팬에 람네 남겨res 다 람네 세계에 가서 랍도 내봐 다 초주자와서도 잡게 냐마게 tuk지 모람 거리여바당 되네 진랍당 되네 뉴바 거리여바디 아니 다른 영어 karmapage ramne na be kausula te choden de la tini chinlap de bati ma tim gi yores tini tim chabe jala khar chag yores na ta rap to ne se de tu ta do ne ba chi ku yorda ya bu chin ne ba chi ta tu ta ne ba chi ku yor an te de ne ta choden de chi sangje musu yin ba ta chanju sma musu ju yobe ke tine ta ti chagyo ramne ti chesabijela an te sonza an tari ngara so kaba sangpo chi tujo de la an jang karmapa cho de pe ne an ngara so tada de cho de la tiringe ramne ti ta polgam naya ke ta chuju sumba는 kusuya de wa te sangma ke teba ta yeche mibe go ne ane Donc aujourd'hui, le Karmapa va diriger ce qu'on appelle une cérémonie de rabné. En tibétain, le mot est rabné. Rabné. Donc, né, en fait, ça veut dire établir. Et rab, ça veut dire excellent. Ici, le sens, c'est permanent. Donc, ce qui va se passer, ou ce qui se passe lors de cette cérémonie, c'est que, donc, comme on vient de le dire, on va inviter les Bouddhas et les Bodhisattvas, et on va inviter leur compassion, on va invoquer les qualités de ces Bouddhas et des Bodhisattvas, comme par exemple la compassion. Oh, I'm speaking French. Well, I finish in French and then I do it in English. Is it okay? Yeah. Donc on va invoquer leur compassion, leurs aspirations, leur bénédiction, leur puissance, et on va l'invoquer et faire en sorte qu'elle fonde dans le stupa. Et donc après qu'elle a fondu, il y a des prières pour établir cette bénédiction de manière constante dans le stupa, à l'intérieur. Et donc, Rab-Né, c'est cette cérémonie qui va permettre d'établir la présence constante de la bénédiction, de la compassion et des aspirations des Bouddhas dans le stupa. Et donc, après cette consécration, c'est comme si c'est pas comme si, c'est la bénédiction et la compassion des Bouddhas demeurent complètement indifférenciées du support matériel qu'est le stupa.
Et donc, en fait, nous sommes très fortunés de pouvoir faire cette cérémonie avec le Karmapa cet après-midi. Et donc, c'est important d'avoir cette perception de ce qui va se passer et à la fois de la confiance dans ce qui va se passer et de l'aspiration. Donc, c'est pour ça de faire des prières de souhait, de faire nos pratiques, de faire des souhaits et de se relier à cet événement. So today, what is going to happen is that the Karmapa is going to lead a puja of consecration. In Tibetan, the name that is used is Rabne. What does it mean, Rabne? It means that, as was said, in this ceremony, we are invoking the compassion, the aspirations, the blessing, the power of the Buddhas and Bodhisattvas. And we are inviting them to melt into the support. So after they have melted into the support, then we are praying that they may remain constantly within the support. So to remain constantly is the meaning of the term Rab Ne. So Ne is to remain or to abide, and Rab means excellent, and in this case, constant or always. So after the puja of consecration, the puja of Rab Ne has been done, then the blessing of the Buddha abides constantly within the stupa, which means that the stupa is the Buddha, is the Bodhisattva in question. So in the consecration, we are invoking the presence of the Buddhas, of the Bodhisattva or the Bodhisattvas, and we are inviting them to melt into the stupa. And after they have been consecrated, they are somehow fixated in this way, or their blessing is abiding constantly there. So it means that the stupa becomes a constant presence of the Buddha or Bodhisattva that has been invoked and whose blessing has melted into the physical object. So we are very fortunate to be able to attend such an event with the Karmapa, and so it's good to generate trust and confidence in the process. And so during that event, where the Buddhas will be invoked and melted, and their blessing melted into the stupa, then we can make wishing prayers, aspirations, practices to somehow take part into this event. 다 미세시험에 안에 당으로서 스스로랑 스스로게 자외라마라 꼴찌는 거죠. 라마친을 쓰는 거죠. 당 같이 잡네. 아니 거죠. 다 진좀 샤네요. So maybe now the invitation is that together we will pray the Lama by reciting the mantra Lama Cheno. So that we are invoking the presence of the Master, the presence of the Lama, and to invoke their blessing. So we are going to conclude this session to do that together. Donc maintenant, l'invitation, c'est que tous ensemble, nous allons prier la bénédiction du Maître, que ce soit le Maître Racine, notre propre Maître, avec le mantra Lama Cheno, afin de se relier à cette bénédiction. Tenzene
lai mai ge no lai mai ge no lai mai ge no tenzene lai mai ge no. Lai mai ge no lai mai ge no tenzene zai lai mai ge no lai mai ge no lai mai ge no tenzene zai lai mai ge no lai mai ge no lai mai ge no tenzene zai lai mai ge no. Lai mai ge no lai mai ge no tenzene zai lai mai ge no lai mai ge no lai mai ge no tenzene zai lai mai ge no lai mai ge no lai mai ge no tenzene zai lai mai ge no zonam de ye dam je se boy ne don ne me danai pam je de ge ga na je
Malai Chokbaye Sembe Tsole Dowa Dolawara Shoy Changchoy Semchoy Remoy Tse Mage Bana Ke Juroy Tse Ke Ma Nyamboy Memboy Kong Ne Kong Doy